बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस स्टूडेंट से मुतालिक बात करेंगे जो नए मैट्रिक से पारे हो रहे हैं। वो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आगे किस फील्ड में चले जाए, इंजीनियरिंग में चले जाए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में चले जाए, मेडिकल में चले जाए, आर्ट्स में चले जाए या ज़राअत में चले जाए या इसी तरह और भी बहुत से शोबे हैं उसी में चले जाए। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप उसी फील्ड में चले जाए जिस फील्ड में आप की इंटरेस्ट हो, यानी आपको करने में कोई दिक्कत न हो। आपको जब वो काम कर रहे हैं तो आपको उसी में मज़ा आ रहा हो, यानी आपको तकलीफ थकावट महसूस न हो। उसी फील्ड में आप आगे ग्रेजुएशन कर लें, PhD कर लें, डॉक्टरेट कर लें। और वो इसीलिए न करें कि मैं इसके ज़रिए से पैसे कमाऊंगा, बल्कि वो इस तरह कर ले कि मैं इसके ज़रिए से नई इन्वेंशन करूंगा, नई इनोवेशन करेंगे, स्किल अपग्रेड करेंगे, नए स्किल लाएंगे इसके थ्रू। तो इसी तरह आप इसी फील्ड में आगे जा सकते हैं। लेकिन मैं आज जिस फील्ड के बारे में तफसीलन बात करूंगा वो है HVACR इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसमें स्टूडेंट मैट्रिक के बाद डिप्लोमा भी कर सकते हैं, इसको DAE कहते हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। और इसके अलावा शॉर्ट कोर्स भी होते हैं, 6 मंथ के CBT, लेवल 2, इसके बाद लेवल 3, 4, 5, 6 आगे 8 तक आप कर सकते हैं। ये 6 महीने के कोर्स होते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं 1 ईयर 2 ईयर वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, ये 3 ईयर का होता है, वो भी स्टूडेंट करते हैं। मैं आज इसी फील्ड के बारे में थोड़ी वजाहत करूँगा कि ये जो फील्ड है इसके ज़रिए से हम कौन से टाइप प्रोसेस तेज़ कर सकते हैं, कौन से टाइप प्रोसेस स्लो कर सकते हैं, कहाँ पर इसके ज़रिए से हम चीज़ों को महफूज रख सकते हैं, इसके ज़रिए से हम कोई प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह हम इसके ज़रिए से प्रेडिक्शन पेशन गोई भी इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। तो वो मैं आज इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पहले इसी टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत हम जो प्रेडिक्शन करते हैं, पेशन गोइयाँ करते हैं, वो महकम मौसमियात वाले करते हैं। महकम मौसमियात वाले आपको बताते हैं कि आज गर्मी पड़ेगी, कल बारिश होगी, 2 दिन बाद तेज़ गर्मी चलेगी, इसके बाद आंधी आएगी, 2 महीने बाद मौसम ठीक रहेगा। तो ये सारे इसी टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है। दूसरी, इस टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत हम कोई प्रोसेस तेज़ भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स हैं, NTC और BTC टाइप, वो इसी के थ्रू हम उससे मुख्तलिफ़ प्रोसेस के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके ज़रिए से हम चीज़ों को महफूज भी रख सकते हैं, जैसे कि कोल्ड रूम है, कोल्ड स्टोरेजेस है, और इसी तरह ब्लड बैंक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और इसके ज़रिए से हम चीज़ों को लंबी अरसे तक उसकी प्रोसेस सही होने में और वो चीज़ जो प्रोसेस में है वो सही हालत में रहे, उसकी लाइफ बढ़ जाए और लंबी अरसे तक वो उसी हालत में रहे, जैसा कि एटमी प्लांट हो गए, मिसाइल हो गए। इसी तरह एटमी प्लांट जो कि हम इसके ज़रिए से बिजली बनाते हैं, तो वो जब चलते हैं तो वहाँ पर जब वो प्लांट चालू होता है तो तापकारी होती है। तापकारी की वजह से वो
پلانٹ گرم ہو جاتا ہے، گرم ہونے کی وجہ سے اس کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہم یہی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے ہم پروڈکشن بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ٹیکسٹائل مل ہو گیا، وہاں پر جس روم میں کاٹن سے دھاگا بنتا ہے، اسی روم میں ہم نے ہیومیڈیفائر لگایا ہوا ہوتا ہے، یعنی اسی روم ہم ہوا میں ایکسٹرا نمی کو ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ جب ہوا خشک ہو تو جو دھاگا ہے وہ کاٹن سے صحیح نہیں بنے گا، صحیح کوالٹی کی نہیں ہوگی، وہ کٹے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے، ٹوٹنے سے بچنے کے لیے اور کوالٹی اچھی بہتر بنانے کے لیے ہم وہاں پر ہوا میں ایکسٹرا نمی ایڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو الیکٹرانک والے کارخانے ہیں، جہاں پر الیکٹرانک پرزے بنتے ہیں، اسی کارخانے میں، اسی اسپیس میں جہاں پر یہ پرزے بنتے ہیں، اسی اسپیس میں ہم نے ڈی ہیومیڈیفائر لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی اسی روم کا جو ہوا ہے، اس ہوا میں سے ایکسٹرا نمی ہم نکالتے ہیں۔ وہ اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ وہاں پر جب ہوا میں نمی ہوگی تو وہ سرکٹ پھر زنگ لگ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جو چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی کے تھرو ہم اور بھی پروڈکشن کرتے ہیں، جیسا کہ یہ جو LPG لیکویفائڈ گیسز ہے، یہ قدرتی گیس ہے، لیکن ہم اسے ایکسپورٹ امپورٹ آسان بنانے کے لیے اسی ٹیکنالوجی کے تھرو ہم اسے لیکوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں، اور پھر کنٹینر میں ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پروسیس ہیں جب اس کے تھرو ہم کرتے ہیں، جیسا کہ آئل اینڈ گیس کمپنیاں ہیں، وہاں پر پروسیس کو یہ جو ڈیزل، پیٹرول، گیس وغیرہ بنتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کے آرام کے لیے بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ ایئر کنڈیشنر ہو گیا، ریفریجریٹر ہو گیا۔ ریفریجریٹر میں ہم چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ جو ایئر کنڈیشنر ہے اس کے تھرو ہم انسانوں کے لیے ایک کمفرٹ ماحول مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو استعمال ہے وہ گاڑیوں میں بھی ہوتا ہے، ٹرینوں میں بھی ہوتا ہے، ہوائی جہازوں میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پر ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے HVACR یا RAC، H مین ہیٹنگ، V مین وینٹیلیشن، AC مین ایئر کنڈیشننگ، اور R مین ریفریجریشن۔ اسی طرح RAC میں بھی R کا مطلب ریفریجریشن اور AC کا مطلب ایئر کنڈیشننگ۔ جہاں پر سردی ہے تو وہاں پر ہم ہیٹنگ کرتے ہیں انسانوں کے آرام کے لیے، اور مختلف قسم کے پروسیس ہیں اس کے لیے بھی، جہاں پر ہیٹنگ کی ضرورت ہو تو وہاں پر ہم ہیٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں جو علاقے معتدل آب و ہوا والے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاکستان میں کراچی ہو گیا، تو وہاں پر ہم وینٹیلیشن کرتے ہیں، یا جب موسم برابر ہو، یعنی خزان کا موسم ہو یا بہار کا موسم ہو، تو اس موسم میں بھی آب و ہوا معتدل رہتی ہے، تو اسی دوران ہم کمرے سے گندہ ہوا باہر خارج کرتے ہیں اور تازہ صاف ستھرا ہوا کمرے کے اندر داخل کرتے ہیں، تو اس کو وینٹیلیشن کہتے ہیں۔ اور ایئر کنڈیشنر کا مطلب ہے، یعنی ایئر کنڈیشنر سے ہم ایئر کنڈیشننگ کی کام لیتے ہیں۔ ایئر کنڈیشننگ کا مطلب ہے ہوا کی حالت کو اس طرح تبدیل کرنا کہ وہاں پر موجود انسان آرام محسوس کر سکے، یا کوئی پروسیس ہو رہا ہو تو وہ صحیح طرح سے چلتا رہے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہوا کی حالت تبدیل کرتے ہیں، اس عمل کو یا اس پروسیس کو ایئر کنڈیشننگ کہتے ہیں۔
اور یہ ایئر کنڈیشننگ کا کام ہم جس آلے سے لیتے ہیں اس آلے کا نام ایئر کنڈیشنر ہے۔ اور اسی طرح ریفریجریٹر ہے، ریفریجریٹر سے ہم ریفریجریشن کا کام لیتے ہیں۔ ریفریجریشن وہ عمل یا وہ سائنس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم مصنوعی ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں یا اشیاء میں سے گرمی خارج کرتا ہے۔ ایئر کنڈیشننگ اور ریفریجریشن میں فرق یہ ہے کہ ریفریجریشن میں ٹمپریچر 0 سے نیچے ہوتا ہے اور ایئر کنڈیشننگ میں ٹمپریچر پلس میں ہوتا ہے، یعنی 0 سے اوپر ہوتا ہے۔ بس یہی فرق ہے۔